120,000. Oh, grabe mangwarta ang pastor. Sa Katoliko, 8,000. Halad pag yun, kay dili presyo. Kung dili kinasing-kasing. Kung itubag sa imong pangutana, ay lang ko kasuko nga, ipataas na itong tubag. Kung saan pagkasabot, anak, dili na ito, klaro ang tubag sa pangutana. Salamat nga ang Katoliko dahil mangwartahay ko dihay. Salamat ha, salamat. Karon, matod nimo nga wala gisugo ang pastor sa pagpangulikta og ikapulo. Akong pangutana, kinsa man pong Romano Katoliko nga gisugo nga may mangulikta og bunyag, asa mabasa na? Asa mabasa nga gisugo ang Romano Katoliko sa pagkubra og sa tawagan ng bunyag. Bunyag ha? Bunyag. Asa mabasa? Mga igsoon, wala din ang warta ang Katoliko. Ano? Asa mabasa? Ato sa i-correct na ang Asa statement. Ingon manggugan ang warta ang Katoliko. Ang simbang Katoliko wala na ng warta. Nagtuma na sa sugo sa Dios, ingon si Kristo, ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar. That's why we pay taxes to government, because God, ang Diyos, nagsugo na to nga mahimutang empleyado sa kalibutan o sa gobyerno sa kalibutan, mabayad na buhis. Ingon si Jesus, ihatag po sa Diyos ang halad para sa Diyos. Si San Pablo nga pare, ingon nga ang halad, kinanglan kinasing-kasing. Walay presyo sama sa protestante nga balik-balikon ang 10% o panghadlok, nga naman nag-isugo sa bagun-bagun. Una mga ison, unya, anang halad sa mga sakramento, unya, kumpirma kasal. Ako nag-compute, wala sa kalibo ang imong lifetime. O being a Catholic, ang imong contribution sa simbahan. Samantalang sa ilaha, sa dili Katoliko, pero tinuya sila mga membro ng outot. Nga naman, yun ang nagka 10%. Unya, gross pag yun, dili pag yun nit. Una ang ilag-ilad sa mga dili Katoliko. Wala gay protestante, pastor, gisugo, to collect 10%. Ang tanan pastor nangawat sa kanapulo kay pare ang gisugo, dili pastor. Mana ang tubag sa imong nindot nga pangutana? Mayo magay tubag nimo.